हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जो ड्रग डीलर्स, फुटबॉल, जानदार नाइट लाइफ और अपनी हॉट बोल्ड लड़कियों के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मुल्क में एक से बढ़कर एक जगह मौजूद हैं और इस मुल्क के दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक आपको भी हैरान कर देंगे। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस मुल्क को विजिट करने के लिए आते हैं और फिर इसी मुल्क की हर एक चीज में खो जाते हैं, क्योंकि ये मुल्क है ही इतना शानदार, लेकिन इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये मुल्क कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूबी अमेरिका के शुमाल मगरबी हिस्से में मौजूद खूबसूरत, तारीखी और हैरतों से भरे मुल्क जिसे दुनिया कोलंबिया के नाम से जानती है। कोलंबिया के शुमाल में कैरिबियन समंदर मौजूद है, जबकि इसके पड़ोसी ममालिक में वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर और पनामा जैसे ममालिक मौजूद हैं। 52 मिलियन की आबादी रखने वाला कोलंबिया अपने पड़ोसी मुल्क इक्वाडोर से 5 गुना बड़ा है। कोलंबिया का कुल रकबा 1,51,000 मुरब्बा किलोमीटर है। कोलंबिया के जुग्राफिया की बात इसके 5 मुख्तलिफ इलाके हैं: एडन, कैरिबियन, पैसिफिक, यूनिकॉर्न और अमेज़न के इलाके। इसके अलावा सैकड़ों नदियां कोलंबिया को अबूर करती हैं, जो इसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन को मज़ीद शादाब बनाती हैं। ज़्यादातर आबादी मुल्क के शुमाली और मगरबी हिस्सों में रहती है, जबकि मशरकी और जनूबी इलाके मुकम्मल तौर पर अमेज़न के जंगलात से ढके हैं, जहां इंसानी ज़िंदगी के कोई आसार नहीं आते। इन जंगलात में सिर्फ चंद इब्तदाई कबाइल ही तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। आज कोलंबिया ब्राज़ील के बाद जनूबी अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। कैरिबियन इलाके में साहिली मैदान, सहरा और न्यूवाडा डी सांता मार्टा जैसे पहाड़ी सिलसिलों का इम्तजाज पाया जाता है। कैरिबियन साहिल अपनी खूबसूरत साहिली पट्टियों, कार्तागीना जैसे तारीखी शहरों और बेरी एनकोवेला जैसे अहम बंदरगाही शहरों के लिए मशहूर है। यहाँ की आबो हवा गर्म है। कोलंबिया के शहरों में से एक मेडलिन है, जो कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मेडलिन एक जानदार मेट्रोपॉलिटन इलाका है जो अपनी मुतहर्रिक सकाफत और तरक्की के लिए जाना जाता है। एडिन्स पहाड़ों के दरमियान अबोरा वादी में वाक़या ये शहर कोलंबिया के अंदरूनी हिस्सों में बसा है और दारुल हुकूमत बगोटा के शुमाल में मौजूद है। इस शहर की इब्तदा शोहरत या बदनामी ज़्यादातर ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार से वाबस्ता है, जो मंशियात के कारोबार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। सन 1980 और सन 1990 की दहाइयों में मेडलिन दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक था, लेकिन सन 1993 में एस्कोबार की मौत और मुकामी वो कौमी हुकाम की कोशिशों के नतीजे में शहर में नुमाया तब्दीलियां देखीं। आज भी यहाँ झुग्गियां मौजूद हैं, लेकिन मुनज़्ज़िम जराइम के ताकतवर ग्रोह तकरीबन खत्म हो चुके हैं। जो शहर कभी कार्टेल का गढ़ था, आज कोलंबिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट मुकामात में से एक है। मेडलिन अपने शहरी इख्तरात और दिलकश तामीरात के लिए मशहूर है। इस शहर के नज़ारे नौबादियाती दौर की इमारतों और जदीद ऊंची इमारतों का नज़ारा पेश करते हैं। टूरिस्ट यहाँ अक्सर एस्कोबार की कब्र देखने जाते हैं, जो मेडलिन कार्टेल के बानी के तौर पर दुनिया भर में कई टीवी सीरीज और फिल्मों में नुमाया रह चुका है। मेडलिन की गलियां अब स्ट्रीट आर्ट और दिलकश दीवारों से भरी हैं। खास तौर पर कैमुना 13 नामी एक इलाका टूरिस्ट में बहुत मशहूर है। ये अपनी रंगीन दीवारों और कम्युनिटी के जज्बे के लिए जाना जाता है। इस शहर की मुतहर्रिक अवामी नकलो हमल का निज़ाम, जिसमें मेट्रो, बसेस और मोटर केबल शामिल हैं,
میڈلین کو رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بناتے ہیں۔ یہ شہر اپنی شہری منصوبوں، پبلک پارکس اور ثقافتی مراکز کی وجہ سے ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔ میڈلین کی گرم آب و ہوا کے باعث مقامی لوگ اکثر گرمی سے بچنے کے لیے شاپنگ مالز کا رخ کرتے ہیں جو دن کے وقت پر ہجوم رہتے ہیں۔ کولمبیا کی کرنسی کی قدر میں گراوٹ بھی ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ ایک امریکن ڈالر کے بدلے 4200 کولمبین پیسو مل جاتے ہیں۔ یہاں رہائش اور کھانے کے اخراجات بھی بہت کم ہیں۔ مثال کے طور پر $3 میں ایک بھرپور کھانا اور $35 فی رات میں ایک عمدہ ہوٹل کا قیام کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مقامی باشندوں کے لیے صورتحال مختلف ہے کیونکہ ان کی اوسطاً ماہانہ آمدنی صرف $300 ہے جو زیادہ تر ضروریات پر ہی خرچ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، کولمبیا جہاں پر اتنا خوشگوار اور حیرت انگیز دکھائی دیتا ہے وہیں کولمبیا کے کچھ ڈارک سیکرٹس بھی ہیں۔ کولمبیا میں تحفظ ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے، خاص طور پر ان شہری علاقوں میں جہاں جرائم کی شرح نسبتاً زیادہ ہے۔ اگرچہ میڈلین اور بگوٹا جیسے شہروں نے نمایاں ترقی کی ہے مگر چوری اور دیگر چھوٹے جرائم اب بھی ٹورسٹ اور مقامی لوگ دونوں کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ اسی لیے یہاں پر آنے والے ٹورسٹ کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے سامان کا خاص خیال رکھیں اور مہنگی اشیاء کھلے عام نہ دکھائیں۔ اس کے باوجود کولمبیا ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو اپنی ثقافت، تاریخ اور دلکش مناظر کے ذریعے حیران کر دیتا ہے۔ کولمبیا کی خوبصورتی اس کے قدرتی حسن اور لوگوں کی گرم جوشی میں چھلکتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو کولمبیا کی روح کو باقی دنیا سے مختلف بناتی ہے۔ کولمبیا کے شہروں کی گلیاں، رنگین عمارتیں اور مقامی کھانے آپ کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ کولمبیا نہ صرف اپنی ثقافتی وراثت کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کی قدرتی خوبصورتی بھی دلکش ہے۔ یہاں کے جنگلات، پہاڑیاں اور ساحل ٹورسٹ کو جادوئی تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ کولمبیا کا مشہور کاوٹ علاقہ اپنی کافی کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہے۔ اینڈیز پہاڑی سلسلہ کولمبیا کے مرکز میں واقع ہے اور ملک کے بیشتر جغرافیے پر اثر انداز رہتا ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف زرخیز وادیاں اور خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں بلکہ یہ کولمبیا کے موسم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ کولمبیا کے دیہی علاقے اپنی سرسبز وادیوں اور کاشتکاری کے لیے مشہور ہیں جہاں کافی، کیلا اور چاول جیسی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کیریبین اور پیسیفک ساحل کولمبیا کو منفرد بناتے ہیں۔ کارٹیجینا جیسی جگہیں اپنی تاریخی اہمیت اور دلکش سمندری زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کے ساحل نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے ٹورسٹ کے لیے بھی بڑی کشش رکھتے ہیں۔ دوستو، کولمبیا اپنی تضادات سے بھری حقیقتوں کے باوجود ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ نہ صرف تاریخی اور ثقافتی ورثے کا امین ہے بلکہ اس کی قدرتی خوبصورتی اور لوگوں کی مہمان نوازی اسے منفرد مقام بناتی ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو کولمبیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔